जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम विषय रे। प्रिय दर्शक बंधु मन रखंतु फगु खेल, रंग होरी उत्सव, शुक्र वृद्ध हेतु अशुद्ध काल आरंभ, चैत्र बा मीन मास 2 दिन मार्च मासर 15 तारिख, रमजान 14 तारिख शनिवार। आज प्रतिपद 18 दंड 41 दिवा गोटाई 24 मिनिट पर्यंत। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 5 दंड 35 दिवा 8टा 10 मिनिट पर्यंत। आजिर जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण दिवा 8टा 10 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिवा 8टा 10 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष और दिवा गोटाए 24 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल वंश कृषि संतान और पशुहानि। होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण घृतकांश मासदन और तंडुल दान विधेय। आज प्रतिप्रद श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले कुष्मांड अर्थात पानी कखारु भोजन निषेध दिवा गोटाई 24 मिनिट पर बृहति अर्थात बोईती कखारु भोजन निषेध। विविध कथा कहले दिवा गोटाई 24 मिनिट पर दग्धा द्वितीया प्राप्त 6 घंटा 12 मिनिट ठारू शुक्र वृद्ध जनित अशुद्ध काल आरंभ हब। आजिर पर्व उत्सव कथा कहले अद्य देश दोल चाचेरी श्री राधाकृष्णकर दोल मंडपे विजे और फगु होरी उत्सव। वासुदेवपुर बेलसाउलिया कालियापदा ठारे 4 दिन मिलन उत्सव। दुलाखा पाटना मेलन और भद्रक मड़ागड़िया लुणिया ठारे 2 दिन व्यापी श्री राधाकृष्ण जीउंकर मिलन उत्सव। भद्रक पूज्य पूजा संसद सारस्वत फगु होरी उत्सव। बालेश्वर जिला अभणा ठारे अद्यारंभ माने 3 दिन व्याप्त श्री राधाकृष्ण जीउंकर राज मेलन उत्सव। आजिर अशुभ बेला काल बेला प्रातरु 7टा 30 मिनिट मध्यरे एवं 4टा 55 मिनिट पर 5टा 2 मिनिट मध्यरे। 12 बेला कहले गोटाए 47 मिनिट पर दिन 3टा 22 मिनिट मध्यरे। काल रात्रि कहले संध्यारु 7टा 25 मिनिट मध्यरे रात्रि 3टा 44 मिनिट पर पुणी 5टा 55 मिनिट मध्यरे। आ शुभ बेला बा अमृत जोग जदि जानिबा दिवा 9टा 56 मिनिट पर गोटाए 58 मिनिट मध्यरे रात्रि 12टा 16 मिनिट पर गोटाए 52 मिनिट मध्यरे। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आजिर दिनचर्या कार्यक्रम विषय रे संक्षेप रे वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यमरु 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे संक्षेप रे जानिबा और देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल मार्च मास 15 तारिख शनिवार। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने ये सब वांस कार्ड आसी कहवाकू गले अवश्य भल कार्ड सफलता मिलबार जोग कहूँ। नुआ किसी आरंभ करिवार सफलता देखा दे पारे। ईश्वर को आशीष आपन साथी रे रहउची। नुआ चाकरी नुआ अपॉर्चुनिटी किछि बा नुआ व्यवसाय जो थ्रू आपन को सफलता मिलिबो एमिति किछि दक्षता आपन को ऊपर अछि। आपन को ऊपर भरोसा रखंतु। भगवान को आशीर्वाद आपन को साथी रे अछि। ये पॉजिटिव कार्ड आसी आपन जदि अधैर्य हेबे ताले दुश्चिंता घारी रहइबो। मन रे बहुत दुश्चिंता आपन को विभ्रांत करिवो। तेणु अधैर्य न होई आजिर मन को शांत रखी कार्य करंतु सफलता प्राप्ति मिलिबो। आज स्पेशल कार्यक्रम में केतोटी कथा जना अजनारे मु आपन को कहबाकू चाहूची। खोला कूओ किंबा बांफीरे कोनोसी अशुद्ध द्रव्य पकाइबो नाही, कारण कूओ मध्यरे दुष्ट आत्मांकर वास थाए। सेति प्रति सावधान रहिबे। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि 4 ऑफ सोर्स कार्ड
बहुत डर मन भीतर अच्छी रहा कथा कारण आज आपंकर घात चंद्र जोग अच्छी अधिक टेंशन रहा अतीतर बहुत किसी सही आपड़ किसी भाभी पारना समस्यार किसी गोटे समस्या समाधान आपण पाखे अच्छी कि ना माइंड को शांत रखी दिंतु देखिए सबकि समस्यार जल्दी समाधान हो बाहर को बाहरी आसवे जहाँ असुविधा अच्छी दिमाग रू ही समाधान आज करेंगे अଯଥା कली झगड़ार आज पसंद ना समय कौच एकुटिया रहीकि अनुभव करूँ मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि भाई भणी मैंने केबे का सहित कौन अन्याय किंबा भूल करथिले सेतिरु कि शिक्षा पाइचंती ये सब कथा को अनुभव करंतु निजे चिंता करिवार अछि कारण चिंता कले आपन को क्षमा मिली थाए तेणु आपन आज निज दिमाग रु सब किछि समाधान करिवार जोग अछि तबे घात चंद्र हेतु आपन को केयरफुल भाबरे समय अतिबाहित करिवार अछि आज स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु जेतबेले मूत्र त्याग करूछंती सेतबेले निजर माने नजर रखिबे जे सूर्य को आड़ को मुह करी मूत्र त्याग करिवे नाही जलंता निया रे जाकी मध्य मूत्र त्याग केबे करिवे नाही या बहुत दोष आपन को लागि थाए एबे आसंतु देखिबा जे कि मिथुन राशि को विषय मोर प्रिय मिथुन राशि ये राहुंकर कार्ड आसी क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड पॉजिटिव कार्ड अवश्य अच्छी आपण पाखे किसी सम्मान धन मर्यादा ये सब देखा दे पारे कौन परिस्थिति को भावी चिंती करंतु आपन को सफलता निश्चित मिलेबो कैरियर रे बहुत भल दिन आसुची जदि भी कौन स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे आपण विश्राम नियंतु एवं आराम करंतु सब ठीक हो मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने आज वाद विवाद ये सब आपण पाखे देखा दे पारे सेति प्रति सावधान रहिबे राहुंकर पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण को स्थिति भल रहिबो किंतु वाद विवाद ऊपर टिके माइंड को ठंडा रखी कार्य करंतु शीघ्र सफलता मिलेबो तेबे मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु दुष्ट आत्मा बा प्रेतात्मा रहिबा पई एपरी केतेक वृक्ष अच्छी जो कि सेमाने बास करने को भल पाती जदि कौन व्यक्ति अजनात से वृक्ष मूल मलमूत्र त्याग करे किंबा अन्य कौन तीव्र गंध प्रयोग करे तेबे प्रेतात्मा क्रोधित होई जीए एपरी कर्म करिथाय ता उपरे प्रभाव विस्तार करिथांती आपण सेतिपई देखि चाहि प्रत्येक जगह व्यवहार करबा उचित अछि एबे आसंतु देखिबा जे कि कर्कट राशि को विषय मोर प्रिय कर्कट राशि आपणकर सिचुएशन आपण भावना आपण मन भीतर रोचे अधिक पॉजिटिव रहिबे आज आपण काहाकू छाड़ीबा को चाहते नहीं अतीतर कौन कथा को धरिकी बसी पारती आपण बहुत कठिन परिश्रम जेहेतु करिसेंती अनेक गुड़िए कार्य को आयत्त करिसेंती तेणु लोक मान सहित मिशा बसा न होई पारुथबा हेतु आपणकर अनेक गुड़िए शत्रुता हैला परि लागिले मध्य आज किंतु जनसमर्थन आपण को रहिबो आपण को लक्ष्य करी किछि से माने जानिबे जे ए व्यक्ति जेमती कार भल मंदरे मुंड न रखी निज रोजगार रे निजे चलीचंती सेमती आपण को किछि लोक आज अनुसरण करिपारंती आपण को चारि पाखरे जेते शत्रु रहिले भी आज जनसमर्थन आपण को प्राप्ति हबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबा को चाहूची जे कि जो वृक्ष गुड़िक प्रेतात्मा वासस्थान होता है अस्वस्थ वृक्ष बर वृक्ष साहाड़ा वृक्ष निम्ब वृक्ष ताल वृक्ष डिमिरी वृक्ष इत्यादि ये वृक्ष मान पाखर सब सतर्क भाव में चलप्रचल करने आवश्यक अच्छी एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आसी जे कि बड़ बहुत बड़ परिवर्तन देखा दे पारे कैरियर क्षेत्र में लक आपन को साथ दे पारे जदि भी भल कर्म करुथिबे ता भगवान आपन को समय देबे आपन लक्ष्य रे पहुंचबा को चेष्टा करिवे ये कार्ड कहूची जे आपन को जीवन किसी भी शक्ति आनिबा पई आपण इच्छा शक्ति आनि पारिबे आपणकर सुंदरता प्रयोग करी मध्य आज किसी सफलता हेतु को आसीबार अछि तेणु साम दाम दंड भेद जहाँ आवश्यक पड़ुछि करंतु कारण आज एमिति एक समय आसीछि किस्मत बदली जिबार जुग जेहेतु ये दिनिकिया कार्ड अछि तेणु आपण निश्चित भाव में आपन लक्ष्य रुहतु न्याय धर्म पथरे चलतु कार अन्याय करने को चेष्टा करंतु नहीं कार सहित द्वंद्व कली करिवार चेष्टा करंतु नहीं कारण भाग्य चक्र कार्ड आसीछि आपण जहाँ किछि करिवे सब एथरे उलक्ष्य अछि तबे मोर प्रिय सिंह राशि आज काहारी प्रति आपनकर मन रे घृणा भाव जागृत होई पारे कोन माने कथा हो कार्य हो किछि भी नहीं कि मन रे एंती भावना आसी पारे सेति प्रति ध्यान दियंतु आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबी आपण कोनोसी वृक्ष मान पाख दे कौन कुमारी कन्या कि नवविवाहिता स्त्री अथवा जार विवाह निर्बंध हो सारी किंतु विवाह होना एमानकु काहारी को हाथ में मेहंदी लगाई कौन निर्जन स्थान में किंबा रात्रि रे ताकू एकुटिया सांगरे नहीं पादरे चली चली आसब ना किंबा सांग झील मेल जाई कौन समाधि किंबा कबर पाखरे ठिया होई रहिबा उचित नुह कारण दुष्ट आत्मांकर मेहंदी अति प्रिय होता है से गंध प्रति आकर्षित हो जाती कौन सुगंध युक्त फूल किंबा
ଆତର ଲଗାଇ କବର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଇ ସମାଧି କିମ୍ବା କବର ପାଖକୁ ନେବ ନାହିଁ। ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପାୱାରରେ ରହିବେ, ବୁଝାପଣା ଠିକ ରଖିବେ ଆଜି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ରିସ୍କ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରିସ୍କ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ତେବେ ସେଇଠି ଆପଣ ଅଟକି ରହିଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ତରବରିଆ ନ ହୋଇ ଭାବିଚିନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା କୂଅ କିମ୍ବା ବାମ୍ଫିରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଏ ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଠ ବା ପରିଶ୍ରମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ ବା ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଆଦୌ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ এই କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇକି ବାହାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କାହାରି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଉକ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଦୈନିକ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳ ଦେବ ଓ ଘର ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ରାମାୟଣ ଓ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେହି ଘରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ, ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଅପସରି ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ये 7 ऑफ वान्स कार्ड आसी कौन समस्या भितर आप छंदी पारती, सारा समस्या आपन सामना को आसीपे, आपण हाथ को जहाँकि किसी आसो जहाँकि समाधान करने को आप चाहिए। लाइफ रे बहुत लड़िले, अर्थ बाबद हो कौन कार्यक्रम बाबद हो, जहाँ भी समस्या हो, बाधा विघ्न सही तथापि आप ओहरी आसीना। एमती भी आप बहुत स्ट्रंग व्यक्ति, कारण लाइफ रे एत समस्या आसला कहीं भी निज माइंड को स्थिर रखिपारे ना। आपड़ अन्य समस्यार समाधान कर आज आत्मविश्वासी अच्छा, सब पर भी जहाँ भी हो आप हार मानवर जोग देखा जाऊ ना। पछक आज हटि पारे ना, आप जहाँ भी कार्य करेंगे निश्चित भाव में सफलता आपको मिल, से सफलता बल में किसी धन प्राप्तिर जोग भी आपको जना जाउछि। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु, जदि आप भावुंट जदि कई प्रेत बाधार पीड़ित होता है तेबे ता बिछଣା तले सुखिला निंब पत्र बिछाई पकई दिंतु, राति से शोइब। एमती थर को दुई थर कले से प्रेत आत्मा ता शरीर चली जाव। एबे आसंतु देखिबा जे कि धनु राशि विषय। मोर प्रिय धनु राशि, 3 ऑफ कप्स कार्ड, आपण आज खूब एंजॉय करेंगे, बोबालिया रही, आपन को कौन खुशी खबर मिल पारे कि सफलता मिल पारे। सांग मान सहित आप आज बुलवा मजा करवा अयस करवा ये सब आप करपारती, कारण माइंड रे आज बहुत भगवान समय रोचे, कार्य भी भल सिद्धि रही, मन भी हल्का हे, माइंड फ्रेश हे। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी, बहुत भल दिन आप आज अतिबाहित हम, सन्देह करार किसी ना। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आज आपको माने आपंकर किसी भी कार्य सफलतार जोग निश्चित बनूची। तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी, मन रखु गोटे पाचिला लेंबू नहीं मंगलवार किंबा शनिवार प्रेत पीड़ित बा पीड़िता रोगी मुंडरू जो मन को प्रेत ग्रास कर मुंड ठारू पाद पर्यंत से लेंबू को 7 थर बुले आनिबे। तापरे लेंबू को से घर मुख्य द्वार बंध उपर रखी छुरी द्वारा 4 खंड कर काटिदेवे एवं 4 खंड लेंबू को नहीं कौन 4 चकी रास्ता उपर 4 दिग को फिंगी दे पछ को न चाई हाथ गोड़ धुन धोई घर को फेरी आसबे। यह उपाय कले आपण घरे बास करुवा असरी आत्मा दूरीभूत हो जिवो। एबे आसंतु देखिबा जाकि मकर राशि विषय। मोर प्रिय मकर राशि, ये स्टार कार्ड अच्छी,
ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆଜି ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଏତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ଆପଣ ନିଜେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ଯିବା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କାହାରି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତେବେ ଉକ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଦୈନିକ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳ ଦେବ, ଘର ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ରାମାୟଣର ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେହି ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅପସରି ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେବା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଜି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ କିମ୍ବା ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ସିଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଟା କରିବେ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଡବଲ କାମ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଆଜି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଭାବନା ପରିସ୍ଥିତି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଯାହାକୁ ଲାଗିଛି ବା ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଠାରୁ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସେହି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 4 ଖଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ କୌଣସି 4 ଛକି ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ବାସ କରୁଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଏ 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଯାହାକି ଦିନକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଡିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିର ଲାଭ, ମନର ତୃପ୍ତି ଏସବୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାରି ଦେହରେ ପ୍ରେତବାଧା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦିନରୁ ନେଇ ଆସିଥିବେ ଲିମ୍ବପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବେ। ସେ ଶୁଖିଯିବ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଶୁଖିଗଲେ ସେଇ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୋଗୀର ବିଛଣା ତଳେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରେଇ ଦେଲେ ଦେଖିବେ ସକାଳକୁ ସେ ଲିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଆପଣ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏମିତି ଥରକୁ 2 ଥର କଲେ ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାସ କରୁଥିବ ବା ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତା ଶରୀରରୁ ଅପସରି ଯିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଇ ତାର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ତାର ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ସେଥିରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।